हेलो फ्रेंड्स नमस्कार। आज नुआ भिडियो पुणी थे आपण मानकु स्वागत। जय जगन्नाथ। बंधुगण एबे शुणु। अष्टमी दिन संध्या समय घरर ईशान्य कोण घीओ दीपरे केसर पकाई जालिपा द्वारा धन प्राप्तिर जोग सृष्टि होता है। शुक्रवार दिन गोटे पद्मफूल आनी घरे पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिबा उचित। मन रखंतु यह द्वारा आर्थिक स्थिति रे सुधार आसी था। बंधुगण एबे शुणु। वास्तुशास्त्र अनुसार शुक्रवार दिन सकाळु धला वस्त्र पिंधि लक्ष्मी को पद्मफूल अर्पण करने द्वारा लक्ष्मीकर कृपा लाभ होता है। जदि घरे शुक्रवार दिन श्री स्रोत किंबा लक्ष्मी स्रोत पाठ करा जाए तेबे घरे धन संपत्ति वृद्धि होता है। घरे बेकार पड़िथिबा जिनिस रखिबा उचित नुहे। मन रखंतु बंधुगण यह कले आपण मानकर मंगल हब। किंतु बंद होई पड़िथिबा विद्युत उपकरण रखिबा द्वारा नकारात्मक शक्ति वृद्धि होता है। बंधुगण घर पोछा लगाइबा समय पानी रे अल्प लुण पकाई पोछा लगाइबा द्वारा शुभ्रता वृद्धि होता है। घरर मुख्य द्वार सामने मन रखंतु जोता चपल रखिबा अनुचित। यह द्वारा अशुभता देखा देता है। बंधुगण मन रखंतु घरर मुख्य द्वार रे स्वस्तिक चिन्ह किंबा त्रिशूल चिन्ह लगाइबा द्वारा बहुत शुभ होता है एवं घरे सुख सौभाग्य वृद्धि होता है। घरर मुख्य द्वार रे रंगोली करिबा द्वारा एवं फूल रे सजाइबा द्वारा सकारात्मक शक्ति वृद्धि होता है। बंधुगण एवं लक्ष्मीकर आगमन होता है। प्रति गुरुवार दिन ओस्त गछरे जलदान करने द्वारा एवं मथारे केसर तिलक लगाइबा द्वारा धन प्राप्ति होता है। शनिवार दिन कला कुकुर को रुटी रे सोरिष तेल मारी खुआइले धन लाभ रे आसुथिबा बाधा विघ्न दूर होता है। बंधुगण मन रखंतु यह कले आपण मानकर निश्चिंत मंगल हेब। 3टी गुरुवार दिन मन रखंतु 5 किलो अटारे 1 किलो गुड़ मिसाई रुटी तैयारी करी गाई को खुआइले दरिद्रता दूर होता है एवं धन प्राप्ति मध्य होता है। विवाहित स्त्री लोक माने निजर काजल बिंदी सिंदूर पाउंजी एवं मेहंदी अन्य को पिंधाइबा उचित नुहे। मन रखंतु यह अशुभ होता है। रुटी कर सारिबा परे रुटी केबे गणिबा उचित नुहे एवं हॉटकेस केबे खाली रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। ठाकुर घरे काली शनि भैरव एवं नटराजंकर फोटो का मूर्ति रखिबा उचित नुहे। स्त्री लोक घरर दुआर मुह को लागिकरी खाइबा उचित नुहे कारण यह दरिद्रतार वृद्धि होवार कारण होता है। ठाकुर घरे दीप जाइला बेले दीपरू दीप लगाइबा उचित नुहे कि दीपरू धूप काटी जलाइबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। मन रखंतु बंधुगण यह कले आपण मानकर मंगल हेब। घरे अଯଥା खर्च हेउथिले गोटे तंभा पैसा हलदिया रंगर कौड़ी नहीं लाल कपड़े बांधि ठाकुर घरे रखिबा उचित। संध्या बेले दीप जालिबा बेले 2टी दीप लगाइबा उचित। गोटे तेलर दीप एवं आउ गोटे घीओ दीप यह शुभ होता है। मन रखंतु बंधुगण यह कले आपण मानकर शुभ हुए। घरे जदि कौनसी पूजा होता है तेबे पूजा सरिबा परे पूजा हेउथिबा कलश पानी को घरे छिंचिले मंगल होता है। घरर ईशान्य कोण ठाकुर घर करने उचित एवं एक काच पात्र रे गोटा अरुआ चाउल रखिले शुभ होता है। मन रखंतु बंधुगण यह कले मंगल हेब। घर दिन 12टा पूर्व पोछा मारिबा उचित एवं गुरुवार दिन घर केबे पोछा मारिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। ता पूर्व दिन पोछा मारिले यह शुभ होता है। मलिन पड़ जाइथिबा आईना किंबा भांगी जाइथिबा आईना घरे रखिबा उचित नुहे। यह अशुभ होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु यह कले आपण मानकर मंगल हेब। गोटे नड़िया को हलदिया कपड़ा रे बांधि ठाकुर घरे किंबा पैसा रखुथिबा स्थान रे रखिले शुभ होता है एवं धन प्राप्ति मध्य होता है। मन रखंतु दर्शक बंधु गुरुवार दिन गोटे हलदिया कपड़ा रे चाउल नड़िया गुआ पैसा एवं हलदी को बांधि प्रत्येक दिन पूजा कले धन प्राप्ति होता है। बंधुगण मन रखंतु जदि प्रत्येक दिन घर बाहर किछि ना किछि दान करने द्वारा लक्ष्मी कृपा मिलता है एवं धन वृद्धि होता है। शनिवार दिन घर दुआर मुहरे सोरिष तेल रे दीप जलाई एवं दीप लिभिला परे
ବଳିଥିବା ତେଲକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଗଛ ମୂଳରେ ଜାଳିଲେ ଧନ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ରବିବାର ଦିନ କୁଶମୂଳ ଆଣି ତା ଉପରେ ଗଙ୍ଗାଜଳ ଛିଞ୍ଚି ପୂଜା କରି ତାକୁ ନାଲି କପଡ଼ାରେ ଗୁଡ଼ାଇ ପଇସା ରଖୁଥିବା ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଧନପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଅମୃତ ବେଳାରେ ପଶ୍ଚିମକୁ ମୁହଁ କରି ଖୋଲା ଜାଗାରେ ହାତ ଆକାଶକୁ ଉଠାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କଲେ ଏବଂ ହାତକୁ ମୁହଁରେ ଲଗାଇଲେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଧନପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଏହା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। 11ଟି ଗୁଆକୁ ହଳଦିଆ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ରୋଷେଇ ଘରର ପୂର୍ବ କୋଣରେ ରଖିଲେ ଘରେ କେବେ ଅନ୍ନ ଓ ଧନର ଅଭାବ ହୁଏ ନାହିଁ। କୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟା, ଚାଉଳ କିମ୍ବା ଧଳା ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା ପରେ ଦକ୍ଷିଣବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖରେ ଚାଉଳ ଏବଂ ଗୋଲାପ ପାଖୁଡ଼ା ରଖିବା ଦ୍ୱାରା ଧନପ୍ରାପ୍ତିର ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ଯେକୌଣସି ଶୁଭ ଦିନରେ ବାଦୁଡ଼ି ରହୁଥିବା ଗଛକୁ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ଆଣି ଘରେ ଲୁଚାଇ କରି ରଖିଲେ ଧନବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଧନ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୋଗୀ କିମ୍ବା ଅଭାବଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥଦାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସବୁବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। କୌଣସି କନ୍ୟାର ବିବାହ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଅଧ୍ୟୟନରେ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଲାଭ ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ତାକୁ ଲବଙ୍ଗ ଅର୍ପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଶୁକ୍ରବାର କିମ୍ବା ଧନତେରସ ଦିନ ମୟୂର ଯେଉଁଠାରେ ନୃତ୍ୟ କରୁଥାଏ ସେଠାରୁ ମାଟି ଆଣି ତାକୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା କରି ଲାଲ କପଡ଼ାରେ ବାନ୍ଧି ଘରେ ରଖିଲେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଗୁରୁବାର କିମ୍ବା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କୌଣସି ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇଲେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀର କୃପା ମଧ୍ୟ ମିଳିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଗାଈକୁ ରୁଟି ଖାଇବାକୁ ଦିଆଯାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ। ଯେଉଁ ଘରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୁଏ ଏବଂ ଘରର ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଖରାପ କଥା କୁହାଯାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଅନ୍ୟାୟ ଉପାୟରେ ପଇସା ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଅନ୍ୟକୁ ଧୋକା ଦେଇଥାନ୍ତି ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରର ଲୋକମାନେ ଅଳସୁଆ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଘର ସଫାସୁତୁରା ରଖନ୍ତି ନାହିଁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ବା ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯେଉଁ ଘରେ ସକାଳେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଦୀପ ଜଳାଯାଏ ନାହିଁ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଘରେ ପଣ୍ଡିତ, ଜ୍ଞାନୀ ଏବଂ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ କିମ୍ବା ଅନାଦର ହୋଇଥାଏ ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ଘରେ ଲୋକମାନେ ଶାନ୍ତିରେ ରହିଥାନ୍ତି ଏବଂ ପରସ୍ପର ସହିତ ଉତ୍ତମ ସମ୍ପର୍କ ଥାଏ, ବୁଝାମଣା ଥାଏ ସେହି ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବାସ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କଥା କଥାରେ ରାଗି ଯାଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଦୋଷ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ସଦାବେଳେ ଲଦି ଦିଅନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଘରେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଠାକୁରାଣୀ ରହନ୍ତି ନାହିଁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯଦି ପେଟର ଚର୍ବି ବଢ଼ିଯାଉଛି ତେବେ ଡାଲଚିନି ସହିତ ଗୋଟା ହଳଦୀ ସେବନ କଲେ ପେଟର ଚର୍ବି କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମିଳାଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗୁଥାଏ ତେବେ ଗୁଡ଼ ଓ ଭଜା ବୁଟ ଖାଇଲେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଦୁଇଟି ଜିନିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆରାମ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମିଳିଥାଏ।